어이, 게임 뭔지 씨. 아우. 앞이 가비네. 앞이 가네. Hello guys, आज तो BALifestyle साथे गेमिंग ग्रुप ले जाएगा था से ताई तो साइलेंट गेमिंग गुरी ये तो कोनी वीडियो दे कथा इमन नगोबो पातो बा मारा निसनाई एक ता कोई दिबो दे तो वीडियो तो लास्ट तक साइ दिबी सा पति दे नतुन नासे गले सब्सक्राइब बटन दे दबाई दिबी ना इना दबाओ ना एना ना दबाई दिबी दे तो चलो Go, go. Give me just stay. Aji to dai kina bagana khilabo. Mo to sai thagibo. Guys, tai la channel bi visit kori dibe. Moi description di dibo. Etia moi jingoi spot pungju bole 10 minutes nisna lobo. Gari rasta bi ase oli bi etia monsoon season ase na. To gari uchibo na pare. इनका एक्सरसाइज भी करो लगे करीब ही भेड़ लेना ठीक बड़ा पेड़ बन पड़े तो बसना फिलाए ना इना पेड़ ले काउ भी हल्का हुए चलो हाँ उन्हें ना दिखाई दी बोले चो टुपी लगा दिया से ताकि टुपी नहले बारिश ऐसे बोले कलाश मोजिंदो डन हो गया ओके चलो रेडी सब ठीक ठाक रेडी कोई 푹 내기 싫어. 근데 또 스파이 가보. 접스틱 보나보네. 나가 스타일 나가. 이때도 누드스 보내 가보. 오 와이와이에서 나. 와이와이 돼 도. 내기 싫어. A1 쓰리 도. A1. 잘났어 돼.
পানী অলপ বঢ়িয়া আছে আজিকালি চিজন আছে আৰু খেতিটো অলপ দিন ভাল দেখিছে যথেষ্ট পৰিমাণে খুব কৰিব ভাল লাগে না নাই একদম ভাল এটাতো পাত পাকা আছে A1 হ'ব দেই এইটো A1 লোকেল আছে লোকেল পিয়ৰ লোকেল আপনি স্পুনটো ভাল বনাইছে দেই A1 এটাতে চব্জি পকাব আলু থুলাব নুটি দেখি আছে চাই চাবি দেই হেই ৰাস্তাটো পাউৰি আছে তো ৰাতি হৈ আছে এতিয়াতো ৰাতি হৈছে টুঙুলি বেৰাই বেৰাই ৰাতি হৈ আছে দেই ৰাতি হৈ আছে দেই টুঙুলি বেৰাই না পাত পাকালি হৈছে এতিয়া চব্জি পকাব এতিয়াতো পানী অলপ ষ্টক হৈছে খাই দিয়া আছে দেই চাই চাবি কোন কোন তেল খাবলৈ পাই আছে কমেণ্ট কৰি দিবি দে
4 days is there. Nakois na. Happy ka bide. Happy ka. Kila kashi pak. एकदम फल फल खाइस है Fal bagai na. एकदम A1 Aur sabji do. हाँ Sabji. सब्जी आए फर्स्ट क्लास आए। वीडियो बनाइस न Oi. आए A1 दे Ai, pi First sitek. class kayo. Chalo, chalo, chalo. Ita to. नेक्स्ट टाइम दिबे কি বানাব লিদিও Oi, iki jabo next time bi. চলো Time চলো lele na. চলো To ki guru arum guru bo ita to. Na. চলো চলো মো Chui to ulo poiga na. Arum guru lobo. Kali morning e aru dikhai debo dei. Chu. Bye bye. বাই Good morning guys. Ito to chabi khai loise. Office jai jabo. Game ito to dismantle kori ase. To sai tage bi next update karni. Bye bye.